آپ जहाज के अंदर बैठे होते हैं तो आपको मालूम नहीं होता, आपको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन होती है कि जहाज ड्यू ऑपरेशनल रीजन डिले हो गया है। ये रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट इस इमरजेंसी को हैंडल करने के ऊपर मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एविएशन स्टोरी के साथ शाहिद वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। ये एक ऐसे जहाज का वाक़या है जो कि इमरजेंसी में था और उसका कम्युनिकेशन फेलियर भी हो गया था। ये 2019 के आखिर का वाक़या है। मैं अपने ऑफिस में था, कोई तकरीबन सुबह का टाइम था, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा कि मुझे रेडार ऑपरेशंस रूम में से इतला दी गई कि एक वीआईपी जहाज़ जो कि इस्लामाबाद आ रहा था उसको इमरजेंसी हो गई है, उसका सिस्टम फेलियर है और उसके व्हील्स डाउन नहीं हो रहे लैंडिंग के लिए। मैं फ़ौरन ऑपरेशंस रूम में पहुंच गया और सिचुएशन को देखना शुरू किया। ये जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास पहुंच चुका था और पायलट ने इनिशियली रिपोर्ट की थी कि उसके व्हील्स डाउन नहीं हो रहे। इसके साथ ही उस जहाज़ में कम्युनिकेशन फेलियर हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा राब्ता जहाज़ के साथ मुनक़ता हो गया। ये बहुत ही सीरियस मैटर था। एक तो जहाज़ ने इमरजेंसी अनाउंस की हुई थी और दूसरा फिर उसका हमसे राब्ता भी मुनक़ता हो गया। अब इसकी इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन हम पे ये था कि इस जहाज़ की अभी सूरत हाल क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करना है, वो क्या करना चाहता है। अब हमारा राब्ता भी इस जहाज़ से नहीं है और वेरी क्लोज टू द रनवे मौजूद है और वहाँ पे चक्कर काट रहा है। ना ही मुझे ये मालूम है कि इस जहाज़ की इंटेंशन क्या है, ये किस वक्त लैंडिंग के लिए आ जाएगा, उसकी सूरत हाल क्या हो, क्या टर्न कर लेगा, किस तरफ को जाएगा, किस ऑल्टीट्यूड पे रहेगा। मैं अपने दूसरे जहाज़ों को इस एरिया से दूर रखने पर मजबूर हो गया। इंटरनेशनल डिपार्चर्स रेडी हो रहे थे और अराइवल्स की भी एक लाइन थी। एट द सेम टाइम वो जहाज़ जो इमरजेंसी में था उसकी प्रिपरेशन करना कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लैंडिंग के वक्त क्या उसके व्हील्स डाउन होंगे या नहीं होंगे, वो किस सूरत हाल में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, क्या लैंड करने के बाद वो रनवे ब्लॉक कर देगा। हमने अपने जहाज़ों को एक इनिशियल इंफॉर्मेशन दी जो कि ग्राउंड के ऊपर थे। इंटरनेशनल डिपार्चर्स जब यहाँ से जाते हैं यूरोप की तरफ तो उनके स्लॉट टाइमिंग्स होते हैं जो कि हमने लेवल एलोकेशन के लिए उनके लिए लिए हुए होते हैं। अगर वो उससे डिले हो जाएं तो वो अपनी स्लॉट मिस कर देते हैं, उनको उनका क्रूजिंग लेवल नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से फिर वो जहाज़ एक लोअर लेवल के ऊपर पूरा सफ़र तय करने पर मजबूर होते हैं। उनकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये ऐन मुमकिन है कि जो फ्यूल वो कैरी कर रहे हैं वो उनकी डेस्टिनेशन के लिए नाकाफ़ी हो जाए। तो इस सूरत में उनको रिफ्यूलिंग करवानी पड़ती है यहीं ग्राउंड के ऊपर, या फिर खुदा न खास्ता दौरान सफ़र अगर ऐसा हो जाए तो किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करके रिफ्यूल करना पड़ता है। जो अराइवल्स आ रहे होते हैं वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन में होते हैं। ग्राउंड वाला तो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, उसको तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एयर में जो जहाज़ होता है उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो एयर में है और उसको लैंड करना है जल्द से जल्द। इनडेफिनेट पीरियड के लिए हर आने वाला अराइवल होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि हर आने वाला अराइवल मखसूस फ्यूल लेके आता है जो कि उसकी डेस्टिनेशन तक के लिए काफ़ी होता है। फिर वहाँ पे 2 दफ़ा लैंडिंग अटेम्प्ट करने के लिए काफ़ी होता है और अगर फिर भी लैंड ना कर पाए तो इसके बाद उसका जो अल्टरनेट एरोड्रोम है उस पे जाने के लिए इस जहाज़ को वो फ्यूल काफ़ी होता है। लेकिन अगर मैं उसको लंबे अरसे के लिए होल्ड करवा दूं तो उसकी ये कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है और वो ये काम नहीं कर सकता और ये पायलट कभी भी अलाउ नहीं करता। उनकी कैलकुलेटेड मूव्स होती हैं कि डेस्टिनेशन के ऊपर कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद फिर उनको डाइवर्ट करना होता है। ये बहुत ट्रिकी सिचुएशंस हैं। बहरहाल हमने देखा कि वो जहाज़ चक्कर काटता रहा। जिस इदारे का ये जहाज़ था और इस जहाज़ के अंदर एक बहुत अहम शख्सियत सवार थी, मेरा राब्ता उनके हायर ऑफिशियल्स के साथ था। मुझे उनसे एक टेलीफोन नंबर मिला जो कि पायलट का था, उसके मोबाइल फ़ोन नंबर था। हमें ये मालूम है कि जहाज़ जब एयरपोर्ट के नज़दीक रनवे के ऊपर से लो फ्लाई करता हुआ गुजरता है तो देयर इज़ अ चांस कि उसके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक SMS थ्रू हो सकता है।
یہ اٹیمپٹ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی اور بہت ہی بینیفیشل رہی تھی. اس کیس میں ہم نے یہ کیا. اب مجھے اپنے ڈپارچرز نکالنے تھے اور ارائیولز جو ہولڈ کر رہے تھے ان کو لینڈ کرانا تھا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا تھا جب تک یہ جہاز جو ایمرجنسی میں تھا رن وے کے کلوز چکر کاٹ رہا تھا. مجھے اس کی انٹینشنز کا پتہ نہیں تھا. مجھے ان کے ادارے کے ہائر آفیشل سے جو فون پہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ پائلٹ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کرنے کی انٹینشن ظاہر کر چکا ہے ڈیو ٹو ایمرجنسی. اور ہم نے دیکھا کہ جہاز نے اپنا رخ سیدھا کیا رن وے کی طرف اور اس نے رن وے کی طرف فلائی کرنا شروع کیا. میں اپنے ریڈار کے اوپر اس کا آلٹیٹیوڈ دیکھ رہا تھا. یہ جہاز نیچے نہیں ہوا، لینڈنگ پوزیشن میں نہیں آیا، بلکہ فلائی کرتا ہوا رن وے کی طرف آ رہا. اس کا ایک واضح مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاز کنٹرول ٹاور کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے اور کنٹرولر جو کہ کنٹرول ٹاور کے اندر موجود ہے اس کو اپنے لینڈنگ گیئرز دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ انیشلی اس کی ایمرجنسی لینڈنگ گیئر کی ہی تھی کہ اس کے لینڈنگ گیئرز ڈاؤن نہیں ہو رہے تھے. تو ہم نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ یہ جہاز ٹاور کے سامنے سے فلائی کرتا ہوا گزر گیا. جیسے ہی یہ ٹاور کے سامنے سے گزر رہا تھا، ہم نے اس کے پائلٹ کے موبائل فون کے اوپر ایک ایس ایم ایس کیا. میری ٹیم میرے ساتھ موجود تھی، وہاں سے ہم نے فوری طور پہ ایک ایس ایم ایس سینڈ کیا. اس ایس ایم ایس میں میں نے یہ پائلٹ کو ریکویسٹ کی کہ اف یو ریڈ می، اگر آپ کو میرا ایس ایم ایس مل جائے تو آپ اسلام آباد کے اوپر سے ہٹ کے نارتھ کی طرف جو 2 ایئر فیلڈ ہیں اس طرف کو نکل جائیں آپ، کیونکہ میں نے اسے بتایا ایس ایم ایس میں ڈیو ٹو ارائیولز اینڈ ڈپارچرز میرے پاس جہاز ہیں جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کی لینڈنگ سے پہلے. وہ ہاف منٹ گزرا تھا تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہ جہاز سیدھا ہوا ہے اور نارتھ کی طرف دوسری ایئر فیلڈ کی طرف اس نے موو کرنا شروع کر دیا. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ 5 to 10 منٹس کے لیے اف پاسبل اگر آپ جا سکیں، آف کورس سیفٹی پرمٹنگ. میں نے فوراً اپنے جہازوں کو جو کہ ڈپارچرز پہلے ریڈی تھے ان کو 1 by 1 رن وے پہ لائن اپ کروایا اور ان کو انفارمیشن دی ایمرجنسی جہاز کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ڈپارچر ایکسپیڈائٹ کر کے نکل جائیں. بہت کوئکلی ہم نے اپنے ڈپارچرز نکال دیے. اچھا، ایسا کرتے وقت ایک اور بڑی ٹرکی سچویشن ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کا ڈپارچر رن وے پہ سٹک ہو گیا تو یہ وہی رن وے ہے جس کے اوپر لینڈنگ ہونی ہے ایمرجنسی جہاز کی. تو ایمرجنسی جہاز کہاں جائے گا؟ تو اس صورتحال کے پیش نظر ہم نے اپنا جو سیکنڈری رن وے ہے اس کو سٹینڈ بائی کیا ہوا تھا. بہرحال ڈپارچرز نکل گئے اور 2 ارائیولز بھی میں نے لینڈ کرا دی. اس وقت مجھے اس ادارے کے جو انہوں نے فون پہ مجھے بتایا کہ اب یہ جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف آ رہا ہے اور اس نے اب لینڈ کرنا ہے چاہے اس کے ویل کھلیں یا نہ کھلیں. یہ انفارمیشن پائلٹ نے ان کو ایس ایم ایس پہ دی. بڑا فینٹاسٹک وے کہ ہمارا رابطہ پائلٹ کے ساتھ ایس ایم ایس پہ ہو گیا، جبکہ ہمارا اس سے کوئی رابطہ وائرلیس پہ نہیں ہو رہا تھا. لوگ بہت پریشان تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہمارے پاس ٹرینڈ سٹاف موجود ہے، ہمارے پاس مشینری موجود ہے، فائر فائٹنگ کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے اور یہ جہاز بخیریت یہاں پہ ہینڈل ہو جائے گا. اور یہی انہوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے پائلٹ کو کنوے بھی کر دیا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آپ کی ایمرجنسی لینڈنگ کی پوری تیاری کر لی گئی. اب ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ جہاز اب لینڈنگ کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ فائنل اپروچ بنائے گا. تو میں ریڈار روم سے اسلام آباد ایئرپورٹ کا جو کنٹرول ٹاور ہے اس میں پہنچ گیا، کیونکہ اب میرا کام جو ہے وہ کنٹرول ٹاور میں تھا. اب مجھے وہاں پہ اس جہاز کی لینڈنگ کے لیے فائر سروسز کو رن وے کے اوپر ڈپلوائے کرنا تھا. اگر وہ جہاز بیلی لینڈنگ کرتا ہے ویلز کے بغیر، اس میں آگ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں فرکشن کی وجہ سے. اس کو ہینڈل کرنا، ایمرجنسی سروسز کو ہینڈل کرنا، ایمبولینسز کو بلانا، لوگوں کو بتانا، یہ سارا کام ہم نے کنٹرول ٹاور سے ہینڈل کرنا تھا. تو الحمدللہ میں وہاں پہنچ گیا اور پھر یہ جہاز ہماری نظروں کے سامنے بہت ہی منیمم سپیڈ کے ساتھ آیا اور اس نے رن وے پہ ٹچ کیا. بہت ٹینس سچویشن تھی کہ کیا اس کے جو ویل ڈاؤن ہوئے ہیں وہ امپیکٹ کے ذریعے ریٹریکٹ ہو جائیں گے اور جہاز بیلی لینڈنگ پہ آ جائے گا. اللہ نے کیا کہ ایسا نہیں ہوا. ویلز لاک ہو چکے تھے اور وہ جہاز فائنلی اپنی
व्हील्स के ऊपर रोल करता हुआ टैक्सी वे के ज़रिए रनवे से बाहर निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी हैंडल हो गई। चंद ही मिनट के बाद वो हायर ऑफिशियल्स उस इदारे के जिनका ये जहाज़ था और उनके बहुत अहम शख्सियत इसमें सवार थी, उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि जो अहम शख्सियत इस जहाज़ में सवार थी उन्होंने आपका स्पेशली ये कन्वे किया है कि उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हैंडलिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिनके साथ मिलकर मैंने ये हैंडलिंग की। तो बाद में मुझे मेरे इदारे की तरफ से, सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से ये रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट इस एमरजेंसी को हैंडल करने के ऊपर मिला। ये मेरी ज़िंदगी का एक सरमाया है, मेरी बहुत ग्रेट मेमोरीज़ हैं। ये मुझे मेरे डायरेक्टर जनरल की तरफ से एक सर्टिफिकेट इस एमरजेंसी को खुश उसलूबी के साथ हैंडल करने पर मिला। आप खुद सोचिए कि जब ये जहाज़ हैंडल किया जा रहा था तो बहुत सारी फ़्लाइट्स ऐसी थीं जिनमें आप लोग ट्रैवल करते हैं, वो जहाज़ किस तरह से हैंडल किए गए, उनका क्या बना। आप जहाज़ के अंदर बैठे होते हैं तो आपको मालूम नहीं होता, आपको सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन होती है कि जहाज़ ड्यू ऑपरेशनल रीज़न डिले हो गया है, या अभी टेक ऑफ नहीं कर रहा, या अभी लैंडिंग नहीं हो पा रही है, होल्ड में जहाज़ है और होल्डिंग हो रही है। तो आपको तो सिर्फ यही पता होता है ग्राउंड पे क्या हो रहा होता है और इमरजेंसी क्या हो गई है, उसको कैसे हैंडलिंग की जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली एविएशन, एक्साइटिंग एविएशन स्टोरीज आप तक फ़ौरन पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।